अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूँ हाफिज़ मोहम्मद साबिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल HS ऑनलाइन कुरान अकेडमी। इस चैनल पर मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम इंशाअल्लाह आयतुल कुर्सी तजवीद के साथ पढ़ना सीखेंगे। तो चलें आज का सबक शुरू करते हैं। सबक शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा YouTube चैनल HS ऑनलाइन कुरान अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि मैं जो भी नई वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु अल्लाहु ला इलाहा ला इलाहा इल्लाहु इल्लाहु इल्लाहु। अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अल हय्युल الحي القيوم الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ولا يحيطون بشيء من
من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम इंशाअल्लाह तस्बीह तरावी पढ़ना सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।